नवीन पट्टनायक भली नेता ओडिशा रे विरल 2015 से देइथिले दाना कर देइथिले तांकर घर को आज भी जो पदक्षेप नेले एटा स्वागत जो पदक्षेप वो अनेक मंत्री एमएल विधायक माने अच्छंती जो माने भी करोड़पति अच्छंती देखिबा नवीन पट्टनायक देला परे अन्य माने को माने दउचंती किंतु ओडिशा रे गोटे नेता कम्युनिस्ट नेता लखन मुंडा से आ विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करथिले से भी सीधा कहिथिले 147 एमएल मध्य रे मु जणे कौन बा करि परिबी ए कथा भी कहिथिले एवं सामाजिक बंधु माने प्रश्न करथिले जे तमे नबो कि नाही से कथारे ते कथा को से एड़े देथिले ना लखन मुंडा एते धनी विधायक से नुहंती तेणुक हुए तो से नहीं पारती विरोधी दल नेता हूँ बा सरकारी दल हूँ बहुत नेता कोटिपति करोड़पति अच्छा आशा करुच्ची नवीन बाबू देला परे अन्य माने जदि लोकंकर हित पाई ता दाना करा जाए बहुत भल हम आ पूर्व जो देखिए गतकाली बाबू सिंह मोर जो वर्धित दरमा आसी रखी जो गरीब लोक मो आखि आगे आसुँच प्रति मासरे से दरमा देदेवी आज नवीन पट्टनायक कहले तो बाकी अन्य विधायक माने भी शुणु बाबू सिंह जो कथा कहले नवीन पट्टनायक कहले नेबे ना बाबू सिंह नवा कथा कहना न नवा कथा कहना जे से पैसा को मु गरीब लोक को दवा कथा कहते से कहना जे सरकार तहबिल रू नेबिनी बोली से कहते से पैसाटा को मु गरीब लोकों देवी एक कथा से कहते ना नहीं कि शुणु समस्ते नवीन पट्टनायक नुहंती बाबू को मु बहुत भल भाव जानी अतीत गोटे बिल्डर बेपार भी थिला बाबू सिंह जाना कि आप बिल्डर बेपार थिला तेणु से पैसा को केते दूर लोकों पाखे लगेबे ये गोटे प्रश्नवाची किंतु गोटे कथा हूँ नवीन पट्टनायक को सीधा कले से पैसार मोर आवश्यक नहीं से पैसा मु नेबी नहीं से पैसाटा को गरीब कल्याण योजना रे लगा जाऊ बाबू सिंह जदि चाहिए नवीन बाबू कहला पर से भी आगुरी तो बीजेडी रे थिले एबे बीजेपी की जाई विधायक होइचंते से भी बहुत भल लोक व्यक्तिगत भाव से बहुत भल लोक जे कौन से सभा समिति मीटिंग फिटिंग रे देखी बहुत भल लोक से सेटा कहि पारंती जे मु नेबिनी कौन करिवे कौन न करिवे सेटा तांको ऊपर निर्भर करूछि गोटे कथा जदि विधायक मानकर देखा जाए ताहले पाखापाखि वर्धित दर हिसाब से 36 लाख ऊपर पैसाटी पाउछंती से भाव में जेहेतु विरोधी दल नेता आहरी अधिक रोचे पाखे 40 लाख यदि एत टा जदि प्रति विधायक 147 विधायक यदि सतरे दान करती तो एटा सरकार को राजस्व पांठी को जीव ना एटा को क्लूरे माने गरीब को देबे सेटा सोशल वेलफेयर को जाए मुझे जानी मोर जी अभिज्ञता एटा सोशल वेलफेयर को जाए वेलफेयर रु समाजर मंगल पाई रास्ता हो घाट हो पानी पाइप हो गरीब लोकंर जो गवर्नमेंट जो एक्सीडेंटली बेनिफिट सब डिक्लेयर कर मझे मझे किए रोड रे मरीगला किए बुड़ीगला यही सब दिन कम से पैसाटा लगे बाट मारणा हेनी तो से कथा किए कह जदि गवर्नमेंट तहबिल के जाइए डिस्ट्रीब्यूट हम बाट मारण आशा बहुत कम प्रायतः न हो पारे देखा मिनेराल फंड जोड़ा रोचे तार हिसाब देखिले सी कुआड़े ना कोटी एथरकर जो जहाँ तालिका मिलूँ गोटे गोटे बाट मरण है भाया जना पड़ी तो से भाव में ये जिनस जदि जमी गला सरकारी पांठी को सी तो कड़े हजिज ना सरकारी पांठी हजबनी सरकारी पांठी को यूटिलाइजेशन जोटा होची ताको अकाउंट्स जनरल एजी ऑडिट करे
ଅଡିଟ୍ରେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ, ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଏଇଟା ହେଇପାରେ ୱାର୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମରେ ଯଦି ଲଗେଇବେ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଏସବୁରେ ଯଦି ସୋସିଆଲ ୱେଲଫେୟାରଟାକୁ ଲଗେଇବେ, ହୁଏତ ସେଥିରେ କିଛି ବାଟବରଣା ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଏମାନେ ସେ ପଇସାକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ଫଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏରିଆ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କାହିଁକି ଦେଇକି ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ଏଭଳି ମାଧ୍ୟମ କାହିଁକି ଚାହିଁବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପଇସାକୁ ସମସ୍ତେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୁହନ୍ତି, ପଇସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋଭ ଅଛି। ଯଦି ଲୋଭ ନଥାନ୍ତା 147 ML ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେହି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେଡି ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯାହାର କି 50 ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ବିଲ୍ଟାକୁ ବି ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତେ ବି ପାସ୍ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା ନା ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ତାମାନେ ଏଠି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିକି ଗୋଟେ ମହାନତା ଜଣେଇଛନ୍ତି। ଅତୀତରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ବାବା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ସେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁକି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଅତୀତରେ 2015ରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଭବନକୁ, ଯେଉଁଠିକି ବିଜୁବାବୁ ଖେଳାଖେଳି କରିକି ବଡ଼ ହେଇଥିଲେ, ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ବାବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ କେହି ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସଭାପତି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଦଳର ବାକି ବିଧାୟକ ମାନେ ଦେବେ କି ନ ଦେବେ, ଏଇଟା ନିହାତି ଗୋଟେ ବିଜେପି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବ। ଆଉ ବିରୋଧୀ ହିସାବରେ ବିଜେପି ହଉ କଂଗ୍ରେସ ହଉ, ସେମାନେ ତ ନିହାତି ଗୋଟେ ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଦଳର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଲିଡର, ତାଙ୍କ ଦଳର ଯେ ଲିଡର ଅପୋଜିସନ ଅଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ, ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲେ, ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି ଦଳ ଗୃହର କର୍ତ୍ତା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଏମାନେ ଦବାର ଥିଲା, ଏମାନେ ବିଧାନସଭାରେ କେବେ ଉଠେଇ ନଥାନ୍ତେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଜୁନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି 2014 24 ଜୁନରୁ ଏଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି, 24 ଜୁନରୁ ଏଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି, ପିଛିଲା ଭାବେ ନେଇଛନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ଯେବେଠାରୁ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ, ଶପଥ ପାଠ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ନିଆଗଲା, ସେଇ ଦିନଠାରୁ ପିଛିଲା ଭାବେ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଗର୍ଜୁଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଗର୍ଜୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝାଗଲାନି। ଏଇ ପଇସାଟାକୁ ଯଦି ସେପଟେ ଡାଇଭର୍ଟ କରାହେଇଥାନ୍ତା, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି।